CSR regional by Khobzak ONGC Rojong by Mandai Block ni Kamting Erisiblis Amambor Public Ringno Kokasha Shakamadi Pandate Kefek Mani by Hajali Toron by Hozak Panda Kraisaka Asani Pandavo Majani Nogre Kok Shamani Bishandi Radio Kefek Mani by Haksan Tonali Te Kefek Mani Cheke Tamatamo Kevin Asa Abati Kok Shalaka Aboni Logasha Shaka Pandani Bishati Juda Bemartes Clay Te Magana Pitibari Buyafarka সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা এসেছি আমাদের খামতিং বাড়ি তে আমরা মান্দাই ব্লকের আন্ডারে, যেখানে আমরা হেলথ ক্যাম্প করতে এসেছি। তবে এই হেলথ ক্যাম্পের মেন আমাদের যে টার্গেট যে অ্যাওয়ারনেস, সেখানে হলো ইন্ট্রোডাক্ট অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন। সেখানে আমরা নভেম্বর মাসের গত 2024-এ আমরা ওএনজিসিকে প্রজেক্ট সাবমিট করেছিলাম যে আমাদের সিএসআর অ্যাক্টিভিটিতে আমরা হেলথ ক্যাম্প করার জন্য এই ইন্ট্রোডাক্ট অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পকে টার্গেট করে সেখানে প্রথমে আমরা স্যাংশন পেয়েছি 3টা জায়গাতে। এর মধ্যে আজকে আমরা স্টার্ট করেছি আমাদের খামতিংবাড়ি এডিসি ভিলেজে। এরপরে 8 ফেব্রুয়ারিতে আমরা সিমিলার হেলথ ক্যাম্প করব আমাদের নোনাছড়া ভিলেজের মুয়াকামি ব্লকে, এবং থার্ড হবে আমাদের ইস্ট তকসিয়া ভিলেজের তুলাসিকর ব্লকে। আমাদের এই 3টা হেলথ ক্যাম্প আমাদের এই প্রজেক্টে ধরা ছিল, এবং আমাদের এই টার্গেট হলো আমাদের টোটাল 1500 মসকিটো নেট ডিস্ট্রিবিউশন করা, এবং এডুকেট মেডিসিন আমরা এখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটির তরফ থেকেও আমরা সেপারেট ফেসিলিটি দিয়েছি, যেটা হলো ম্যালেরিয়া টেস্ট কিট এবং এইচআইভি টেস্ট কিটের মধ্যে টেস্ট করার ফেসিলিটি। এবং আমাদের ওন ফান্ড থেকেও আমরা ব্ল্যাঙ্কেট আজকে আমরা সেখানে ডিস্ট্রিবিউট করব। এবং আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের রিকুইজিশন অনুযায়ী আমাদের ডাইরেক্টর অফ হেলথ থেকে আমাদের বিভিন্ন স্পেশালিস্ট ডক্টর ডেপুট করেছেন, এবং সঙ্গে 2জন টেকনিশিয়ান আছেন, একজন টেকনিশিয়ান এবং একজন ফার্মাসিস্ট। আমি আবার নাম বলতে চাই, আমাদের এই মেগা হেলথ ক্যাম্পে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর গোপীনাথ বর্মন, এমডি মেডিসিন এজিএমসি জিবি পেন হসপিটাল, ডক্টর শামরূপ ভট্টাচার্য অপথলমোলজিস্ট আইজিএম হসপিটাল, ডক্টর অঞ্জলি জমাতিয়া ডিজিও জেরিনা পিএসসি, এবং ডক্টর আয়ন ভট্টাচার্য মেডিকেল অফিসার জেরিনা পিএসসি, এবং ডক্টর অর্গমণি দেববর্মন ডেন্টিস্ট মান্দাই পিএসসি এই মেগা হেলথ ক্যাম্পে পার্টিসিপেট করেছেন। এবং সঙ্গে আমরা 2জন পেয়েছি আমাদের ল্যাব টেকনিশিয়ান বকুল কলই এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফার্মাসিস্ট। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এই সুযোগটাকে অংশগ্রহণ করার জন্য, এবং বিভিন্ন ডিসিএম বা বিভিন্ন লোকাল পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং মিডিয়া সবল সোশ্যাল মিডিয়াকে সবাই আমি বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রেস মিডিয়াকে সবাই ধন্যবাদ এই আমাদের আহ্বানে এখানে পার্টিসিপেট করার জন্য। আপনার পরিচয় স্যার? আমি জীবন দেববর্মা, সেক্রেটারি ट्राइबल इंजीनियर सोसाइटी, এবং আমার সামনে আছেন इंजीनियर अमूल्य जमातिया, प्रेसिडेंट त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी। बैठे सभी अधिकारीगणों को भी मेरा नमस्कार। तो मैं यहाँ बांग्ला या लोकल भाषा तो नहीं बोल पाता, लेकिन आपसे कनेक्ट हो पाता हूँ मैं। तो मैं ओएनजीसी बिहार में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हम सीएसआर टीम से हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा इंस्टॉलेशन है, हमारा जो भी एक्सप्लोरेशन का काम हो रहा है, उसमें आपका सहयोग मिले, और उसके सहयोग मिलने के में जो सहयोग देंगे उसके बदले हम आपके लिए कुछ करें। हम आपके लिए भी सेवा करना चाहते हैं, और जैसा सहयोग आप हम देते हैं वैसा ही सहयोग हम आपके साथ भी करते हैं। उसी कड़ी में हम मेडिकल कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं। हम और भी चीजें कर रहे हैं आप लोगों के लिए और त्रिपुरा के लिए, और साथ इसमें हमारा एक मेडिकल कैंप एक पार्ट है, जिसमें हम 3 जगह करेंगे। पहला जो यहीं से शुरू करा है, और इन बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ ट्रैवल इंजीनियर सोसाइटी को, जो इस जगह को चुना है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि इसका मतलब फायदा ले, और अपना जो ड्राइव है एंटी ड्रग का उसमें उसकी ओर बढ़े। हम माननीय जो डीसीएम साहब हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जगह पे खास ध्यान दें और लोगों को ज्यादा जागरूक करें, और लोगों के भलाई के लिए काम तो कर ही रहे हैं, और ओएनजीसी से जो भी सहयोग वो अपेक्षा रखते हैं हम उसमें
करने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। सो इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। आप लोग का फिर से अभिनंदन, धन्यवाद। दिवर जराने खाका हम याफारो इन्हें त्रिपुरा इंजीनियर्स सोसाइटी ताई ONGC त्रिपुरा SF by borok jointly I jaga Khamting Bari Bisiwo mega health camp tai awareness program anti drugs বিষয় নতই ও program iro manjak phaika ONGC ni bongni officials ro tai o association ni jara state level বা members committee ni ba society ni tai iro manjak phainai doctors tai Khamting BC ni যতননো আনে চিনি সাব ডিভিশন হইতে আং নিজে সাব ডিভিশনাল ওয়েলফেয়ার অফিসার বো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার যতননো দিবরজরান খাকা হামিয়া ফারো 2 দিন আগে আং সাইমান ওই জায়গা কাইসা ক্যাম্প রংনাই হনে গাই SDM স্যার চিঠিয়ানো মার্ক লাইকা গাই বন্ধন দিন ফানো Uma kaisa sujok hinai ang kok sanani ONGC borbai malainani association ni jara members rok tong borbai malainani e Khamting bisio phai norbai malainani kaisa sujok hinai ang phaika narok jotono saimano je tabu chini society bo বিশেষ করে তাবুনি চেরাই রক ড্রাগস বাই কবল জাগই তঙ্গই চিনি সিচুয়েশন বেলাইখাইনো সিরিয়াস চিনে আং সাব ডিভিশনাল ওয়েলফেয়ার অফিসার জিরানিয়াও 4টা গভর্নমেন্ট হোস্টেল তঙ্গো NGO হোস্টেল তঙ্গো 40টা টোটাল প্রায় 3,500 ni উপর চেরাই রক অ হোস্টেল তঙ্গই পরি উব্র এনকাই আং থানা এপ্রিল জয়েন খাইমানি পরে অ সাবজেক্ট নতই जों अनेक अवेयरनेस प्रोग्राम खालायगा स्कूल नि पेरेंट्स मीटिंग हॉस्टेल नि पेरेंट्स मीटिंग रविवार पर्यंत आं अटेंड खालायो कयेकदिन आगेबो थानाय 16 तारिख नोआई हल त्रिपुरा ट्राइबल जे रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट जे डिपार्टमेंट कैसे तंगो बरक बै मिलिवई नोआई हल जों ड्राग्स एंटी ड्राग्स विषय नतै प्रोग्राम खालायगा अवेयरनेस प्रोग्राम 17 तारिखआवबो खरां हल मानदाय अ बरमुरा हाथाय कतरनि खामटिंबारि बिसि ताय बनि गाना गिनिनि हासाव ताय गानानि फाइनाय अरसिनि बसखांगो फाइमाजा फाइनारना पुइलाना आनि खाबाय लामसगो बनि लगे लगे तिनि ननि बसखांगो आचुकजाक सिनि त्रिपुरा इंजीनियरिंग एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ONGC नि CSR नि इंचार्ज ताई बरमुरा GCS नि IM ताई DCM जिरानिया डेपलमा साहेब ताई बनि लगेओ संबाई गोरोंजाक सिनि स्पेशल डॉक्टर हक ताई सिनि मेडिया ताकुब ताई बुकुक संनो तिनी अ जे साखाम नायक्राय पांडाव खाबाय कबो सिनि अ प्रोग्राम त्रिपुरा इंजीनियरिंग एसोसिएशन बाय नायकलजाक ताई बरमुरानि सिनि ताकुबताय बुकुक संना बागना साखाम नायनानि बागै जे साइटुक मानि आबो कायसा सिनि ONGC नि कायसा एक्टिविटीज CSR नि पार्ट अब हाय प्रोग्राम जों बसर बुरुम बुरुम खालाय दंगो तिनि के साखाम नायमानि बिसिंतै
nong yo am chayo sing program khlayo sema ro ke sing kombol kaham bak laikha tak laikhe sakham naira matei sing norbai krenglai o krengmani bisingo norbai sing sudo sakham naimani ya norbai sing kaisa haluk bomani se o haluk bomani bisingtei sing sini onji sini nongni yo bormora hatayo samkhanya thangpru norbai sing haluk boi kaham ke tongmani no obo kaisa ekta lama norongni je problem tongmani norongni je saya sugyang tongpro je dorkar nangpro sing chubanani norbai haluk boi tongmani no sini obo kaisa lama aboni bagai angno no kobogo tini sakham naima bai norbai oromalai phekya ulobo malai nyabage singsai tuknai tai onno program klaiman bising tui tai kaisa ang tini khatungmani kok obono norno sanamu sungo sini Tripura Engineering Association ro je anti drugs ni oje program khaimani abo ang belaike khatungka tamni ke sini sudo bormora hataya sini hakotor Tripura state ni gabangma jagao no जों drugs addicted amhai kongma nugui tong sini sikla sarai kaijak busabutei ganang borokbo drug addicted ngui boni songsar bai thangbayo aboni bagai drug addicted rongno kaisa center rogo kulugui hamronani bagai center rogo kongma jak kulugui tong khulukma bai simi unja kintu ajaga je drug addicted rog borongno aro torina thanga ke rang puisa rogo khorosong Ivan Bagis, hai drug awareness program jaga jaga khlaiya nango ang taibo kobongnai sini tribal engineer association nangna society rongna hai program kaham taibo kobongma jaga khaitung tai sini lugrogna subana ne bagai taibo busanga agutung o bongni o chaitungmana sing sini unji sini CSR program tui sing taibo yak kholongnai tai gabangma program rongna nahadi sing nongni logi tongnai as a ONGC employee ni general secretary norni logi tongna bagai